Jisu jela doba phasingi para bare rubadongan pangranga kaitangan una borainata anandongbe orongbe dumda kayan una chi songetamon okabekke melaidamini phagma jairus mungini saksa kai rubaye aro jisuna sakathungi kie upeke uni nukina renganeke una tostainata Anandongbe uni saksasan mesa, sabra mesani sining bosor changbamon, ube sina changba, jakre jisu rengba peke una bonge, pangranga kaitang una putar thutar khanatamon. Aro usi saksa misitang, jan sining bosor sikina si jenkai beram sange akol mane tongbamon, natai una saksa ba telema jangsanatamon. Ube uni ziklang dokro rubanata aro dodoni kusuo thengata aro tapanan uni si jenkai dukngata. Jisu sungata anga chang thengata jela orong dumdakan okayo soy rasanata pitor temata kutrungur kaitang gur merawe aro putare thutare nanga gaksukngata. Natai jisu temata anga changba thengata anandongbe angi para bul bajinga dogokai ang pamanjo. Okapeke okai misitang ube soma jangsano une pamane kan kai dur mote rubaye aro uni nukhangi dugrapan kie dumda kaini nukhangi ube temata atoni badang una thengata aro bekre ube dakra telem kayo manata. Okapeke ube una temata ayare nangi mon putikaya nango gojokjo khusane reng. Jakabeke jisu kani tongba peke melaidamni phagma jairusni nukini para changba saksa rubaye ube temata nangi sabra mesa sijo kutrunggurna ta nengitan. Ekayo naimene jisu jairusna temata ta kuri mon putisan tong aro ube nemo. Jela ube jairusni noko songata ube pitor John aro Jacob aro sabra mesani babra aro jibrana pucha ube saksana ba upeke danga rakusanata. Okai joyan dumda kaitang uni badang kapak koke hao kape aro duk khare toitamon jisu temata ta khap ube sikhusa natai nukharse rengeta. Natai uo sijo une pamane orong una mininata. Natai ube uni tasio rume tebjo angi sabra mesa mungsa. Aro uni sarpak bare rubanata aro ube tapnan mungsanata. Okapeke jisu oronga atoba supan sakai pakjao una rakunaneke kaninata. Uni jibra babra hot maninata natai ekai changkaini badang saksana ba ta kani une ube oronga hak rakunata.